kelihatannya berjemur gitu. Jangan kita ganggu. You guys say eyes on me. Eyes on me. Understand? Ulang, repeat. Eyes on me. Eyes on you. Eyes on me. Eyes on you. Okay, got it? Asad. The first thing. Easy. Easy. Nama Matsa tuh, nama Matsa. Betul apa benar? Aduh, salah. Serius ini multi The last group that come here will be the first present at the night. In the beach. How if they don't get 5 foreigners? Malam itu kedek. Take video as the evidence that you have interview the foreigner, Nah, ini and you have to be here later at 4:20. The last group that come here will be the first group. The first group that presents their presentation later in the night. kita presentasi pakai bahasa Indonesia. No, you have to present it in English. And if you come here more than 4:20, 4:30, so you will get punishment. Europe, Indonesia, and that's all. What is his or her name? His name Mr. Bean. Mr. Bean? Ben. Mr. Ben. Attendant list first. Muhammad Asraful Haq. Where are you? No. I just want to check your attendance list. Where are you? Raise your hand. Okay, thank you. And the next, Zayan. Where are you? Zayan. Nothing here. Enggak. Jadi nanti dipresentasikan tuh satu persatu. Enggak pakai kelompok. So you have to come forward one by one and dari audience. So the audience you have to question him. You have to ask him a questions, okay? Oke. Jadi kalau nggak ada yang bertanya berarti dia akan berdiri entah sampai kapan, we don't know. So you have to give him questions, okay? Okay? And the third one is after you finish your presents, you have to point someone and come forward. Jadi nanti setelah selesai harus nunjuk satu orang dan yang ditunjuk itu yang bakalan maju. Angin. 50, 40. Oh, 14. 14 years old. 40. 40 years old. Okay, next question. Next question, guys. Oh ya. He stay in Anukuta homestay. Oke, mantap. Okay, last question. Nada. Favorit food. Panitia yang nada. Favorit food. Okay, last question, guys. Integration. 3 minutes. Okay, thank you, guys. When someone and ask him to come forward. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini? Inggris ya. How is your condition today? I'm fine. Well, in this evening, I'm glad to together here with you, joining this program. Actually, this program was initiated by tim pengembang kurikulum, and based on the program presented in Merdeka curriculum, that being able to speak English is really crucial
especially in mastering SIG language skills. We know that before coming to this curriculum, we have 4 language skills. The first is listening, the second one is speaking, the third one is reading, and then the last one is writing. Listening is having ability to get the message from speaking, kemampuan memperoleh informasi dari mendengar. And I do believe that when you are baby, you are able to speak your mother tongue, your mother's language, or bahasa Inggris start from listening. Berbicara bahasa Inggris itu dari dia berbicara. Tapi once who has ability to speak, ya, cannot be said automatically is able to present. Tidak menutup kemungkinan atau belum tentu orang yang mampu berbicara tapi belum tentu mampu mempresentasikan. Misalnya kayak tadi, dialog itu speaking atau talking bicara. Tapi kalau presentasi itu belum tentu semua orang bisa. Tapi kalau berbicara banyak orang bisa. Itu sebabnya kurikulum ini memiliki 6 keterampilan berbahasa. Inggris juga demikian, Arab juga demikian, bahasa Indonesia juga demikian, Jerman juga begitu, Jepang juga begitu. Dalam kurikulum kita yang sekarang. Nah, terkait dengan aktivitas kita pada malam ini, I really like your spirit. I really like your motivation joining this program. Don't think that you are going to be perfect. Yeah? Don't think you are going to be good at mastering grammar as soon as possible. Jangan berpikir tentang kalian mau bisa secepat mungkin berbicara tentang bahasa Inggris dengan grammar. Tapi punya keberanian itu sudah luar biasa. Once is said, one is said to be able to speak English from speaking. Jadi orang yang kita katakan mampu berbahasa Inggris itu dari mendengar, bukan dari dia menulis, bukan dari dia berbicara. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita berbicara, which one is important? Speaking or grammar, or speaking or vocabulary. Vocabulary or grammar ini yang sering dibandingkan oleh orang. Apakah kita lebih menguasai kosakata dulu atau grammar? Ya, jangan dibingungkan dengan hal itu. Memang ada orang mengatakan bahwa one can say many things without grammar, but no can be said without vocabulary. Jadi kalau orang dengan grammar tapi punya kosakata yang baik, punya kosakata yang banyak yang bisa dibicarakan. Salah. Misalnya ya, speaker. This is handphone. This is microphone. Atau microphone. Jaket. Artinya kalau kita punya kosakata, banyak hal yang bisa diucapkan. Tapi kalau punya grammar, kalau punya kosakata banyak hal yang bisa diucapkan. Meskipun grammarnya miskin. You are poor at mastering grammar, for example. Grammar structure actually is the same important as vocabulary or the vice versa. Jadi grammar dengan kosakata sebenarnya dua hal yang sama pentingnya, tapi jangan ada yang dianaktirikan. Ya. Nah, untuk praktek pemula, ini bisa saya katakan you are beginner. Kita ini beginner, maka kuasailah apa yang ada sekarang ini. Nah, dengan bimbingan kakak-kakak mahasiswa ini yang sekarang sedang bersama kita, tentu ini menjadi amunisi bagi kalian. But one thing that you have to remember is you have to be a smart questioner. Harus menjadi seorang penanya yang cerdas. Apa itu ciri-cirinya? What are the characteristics of being a smart questioner? Smart is actually not cerdas in the definition on terminology. It is an acronym. Smart is specific. S-M-A-R-T in dalam bahasa Indonesia. S is specific. Your question must be specific. For example, when you are going to ask a
Purina, what is your name, for example. This is a specific. Don't think to ask a general things, because foreigner or listener will answer it general, in a general view, generally. Dalam pandangan yang umum juga, sementara kalian belum tentu mengerti nanti. Jadi SMART itu dari 5 kata, your question must be specific. And the second one is M. Your question must be measurable. Harus bisa diukur. Maksud saya bisa diukur, dia bisa jawab gitu loh. Jangan tanya yang aneh-aneh. Are you married? Misalnya. How. Jangan membuat diri kalian bingung sendiri. Once again, your question must be specific, and then your question must be measurable. And then the third one is your question must be achievable. Kalian harus pasti bisa memahami jawabannya, dia juga memahami apa pertanyaan kalian. And then the fourth one is your question must be realistic. The last one is your question must be time bound. Jadi waktu kita harus spesifik, harus terukur jawabannya nanti. Yang ketiga adalah harus realistis. Yang keempat harus achievable, harus dapat dijawab kira-kira gitu loh. Jangan terlalu pribadi. Yang keempat itu harus apa tadi dari S, M, E, R ya. R itu realistis. Dan yang terakhir adalah harus time bound. Harus jangan butuh waktu lama karena dia mungkin terganggu. What is the first one is S, specific, measurable. Ini sekaligus jadi vocabulary ini. Specific itu artinya khusus. M itu measurable, itu dapat diukur. Maksud saya dapat dijawab, dapat dimengerti. Karena ciri-ciri pembicara bahasa yang baik adalah you understand, ya, you understand and the listener understand. Kita paham, dia paham, itulah sebenarnya bahasa yang sesungguhnya. Percuma kita, it is nonsense, it is useless. Your questions are structurally arranged, ya, are grammatically spoken, disampaikan secara lisan dengan grammar yang baik, but the listener do not understand. The point is you and he or she understand it. Ya, specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Be smart questioner. Pesan saya yang terakhir. Because language is a medium, and language is your identity, so please be wise in questioning, be wise in using the language. Jadilah pembicara yang bijak, jadilah pembicara atau penanya yang tidak neko-neko. Biasanya ya, ini kalau saya mengingat, it was in 1999, ya, sekitar tahun 1999. In that time I was the students in the third grade of junior high school. Jadi saya kira-kira tahun 99 itu kelas 9 SMP. Itu praktik pertama kali bahasa Inggris itu di Gili Trawangan. Setelah pulang, ya kemampuan bahasa Inggris ya belum bagus, sudah mengerti lah sedikit tidak. Biasa ujian yang pertama untuk orang yang mampu bahasa Inggris itu sombong. Semua orang kita mau ajak bahasa Inggris, bagus itu. Tapi jangan niat untuk pamer. Ya. Itu pesan saya yang terakhir, silakan jadilah pembicara bahasa Inggris yang bijak, gunakan kesempatan ini dengan baik, ya, kepercayaan orang tua itu mahal, dan jadilah kalian penuntut ilmu yang bijak. Apalagi ini sekarang kalian termasuk, kalau dibanding dengan saya dulu, kesempatannya kalian jauh lebih lebar untuk bisa berkiprah di ajang atau di kesempatan yang lebih baik untuk belajar. Nah, saya bersama dengan Dewan Asatiz dan Ustadzah sekali lagi berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Saya juga dulu menjadi dosen di Universitas Hamzah Nuadi bahasa Inggris itu hampir 10 tahun.
Jadi termasuk beberapa dosen di situ juga mahasiswa saya. Sehingga sekali lagi mereka ini adalah keluarga besar kita di Yayasan Pendidikan Hamzah Nuadi. Our foundation actually a great people. Yayasan kita ini sebenarnya sudah menciptakan banyak orang-orang hebat. Tinggal kita mampu tidak memanfaatkan atau mampu mengoptimalisasi potensi dari mereka. So once again, I'd like to suggest you to join this seriously, and then tomorrow you are going to practice it freely without looking at your text, without looking at what has been memorized before. Jadi untuk besok ya silakan free kalau jadi target kan sudah selesai. Untuk besok ya silakan free conversation. Kuncinya jangan malu, tapi jangan memalukan. Memalukan dalam arti kata biasanya kalau pagi kalau lawan jenis sambil lihat gitu. Astagfirullah. Ya, you have to protect your mind. Ya, keep in your mind that your intentions of coming here is to practice your English, to improve your ability to speak. Okay, I think that's all. Thank you very much. Don't forget, to keep in mind my tips being a good questioner, being a smart questioner. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.